नमस्कार श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। आज आम शुणा ओडिशार सुप्रसिद्ध कथाकार गोपीनाथ महांतींकर एक पुस्तक उत्कलमणि। एही पुस्तक रे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर जीवनर अनेक अख्यात अध्याय अजणा कथा कहा जायछि। एहाकु कहिसंती तांकर जणे एकांत अनुगत व्यक्ति रामचंद्र बारिक। पुस्तक रे जो मु शब्दर व्यवहार करा जायछि ताहा रामचंद्र बारिकंकर। बाकी कथा आपण माने पुस्तक रे जानिबे। आसंतु तेबे आरंभ करिबा। सत्यवादी रे छुरियना बण थाए, छुरियना फूल दिसे पूर्णांग फूल परी। चारियाडे नड़ियामाळ, तळे शासनी गाँ गुड़िक, आगरे साक्षी गोपालंक देउळ। देउଳରେ मंगल आळती बाजना बाजे, जानीजात लागि थाए। देहरे बाजु थाए समुद्र कूलिया पवन। प्रभु जगन्नाथंक देउळ अंगरे बाजी आसे। खंडे दूर पुरी जिबा रेल धारणा। से सत्यवादी आज भी अच्छी। आम घर सेठू माइलिए बनपुर। सेतेबेलर कथा कहूची। सेतेबेले मते 15 वर्ष चली थाए। मु बारिक पिला, बापा श्रीनाथ बारिक, बड़ मु राम। मो तले 3टी जोड़िए भौणी, उभय गलेणी। सानटी भाई लक्ष्मण। जमीबाड़ी माणे हेब। मु बयस 6 हेबा जाके गाँ चाहाली रे किछि पढ़िथिली। तापरे सेतेबेले मु आसिली सत्यवादी चाकरी करे। सत्यवादी रे एमई स्कूल थाए। एमई स्कूल जो वर्ष पड़ीगला सेही वर्ष मु आसिली बोर्डिंग रे चाकरी करबाको। हेडमास्टर थांती पंडित नीलकंठ दास। तांकरी पाखरे रहिली। सेतेबेले स्कूल रो प्रेसिडेंट और मंदिर रो ट्रस्टी होइथिले पंडित गोपबंधु दास। तांकर चाकर बाकर दरकार हेबारु मते तांको पाखरे रखी दियागला। तांको पाखरे रहिली से बंची थिवा जाके। सत्यवादी रे मु थाए बोर्डिंग रे, बंगला रे से थांती पुरी रे। सत्यवादी जा आस करूथांती। मासके 25 दिन तांको संगरे मते ओडिशा सारा बुलिबाक पड़े। सत्यवादी स्कूल घरे कि निया लगे देला। अनेक से शिक्षानुष्ठान को देखि सही पार नथिले, देखि न परिबा कथा। सत्यवादी स्कूल होइथिला संस्कार और देशात्मबोधर शक्तिशाली पीठ। सेही पीठ लोडुथिला देशर दासत्व सिकुली फेइबाकू, देशजाक खेलाई देबाकू स्वाधीन चेतनार नियागुड़। किंतु लोके थिले जे सेही दासत्वर ही लाभ उठाउथिले, मर्यादा पाइबाकू खोजुथिले। इंग्रेज सरकार करुणा कणिका सेमानक आखिरे निर्माल्य परी। से सरकार विश्वास होई पारले राय बहादुर खां, खां साहेब, खां बहादुर, देवान बहादुर उपाधि पाई पारिले। मुंडरे सिरिसिरिपा, कानरे कुंडल नाई पारिले सत्यबा तांकर इह जन्म सार्थक हेब। सेमाने दंभिला थिलावाला लोक। सेमाने इंग्रेज साहेबंक करुणा छता तले निरापदरे बसी देश भूई को खतई हुई पारुथिले, तांको उपरे चढ़ई कर पारुथिले। घरे ठाकुर देवतांक छवि पछे न रखंतु कांथरे टांगुथिले इंग्रेज साहेब साहेबाणंक आउ राजाराणींकर छवि। संज सकाळे तांकु ही दर्शन। सत्यवादी स्कूल सेमानंकर चक्षुशूल। देश जाक अंधकार आउ भय। गाँ चौकिया को देखिले लोके भाबुथिले जे से विदेशी सरकार भीम रूपर प्रतीक। चारियाडे कोकुआ भय। धरी नेब, जेल पुरे देब, कौन नाई कौन करदेब। बारंबार दाऊदापट अत्याचार अविचार सही सही सती जेमती देश लोकंक हाड़े भी लुणी चरी जाइछि। हांडी शाड़ू सहर जाके खाली कुसंस्कार और अंधविश्वासर अलिंध पुला पुला। मुंड भितरे विचार बोली पद नाही। जेउठी देख खाली किचक बाहुबले विराट राजा। जेते दुर्बल अनाचारी खचुआ मिछुआ लोक सेमाने आउ कहा साहा पक्ष पाई निरीह निपारिला मनीष उपरे बाहाबल देखाउछंती, चरी जाउछंती। देश गोटाकर चेइला पुओ पारिला पुओ केही नाही। सेई अंधार रे आलुओ जालिला सत्यवादी पीठ। सेई शिखाइला अभय, बाट बताइला, मनीष तैयारी कला, देशर खेलाइला नुआ जुगर वार्ता। से वार्ता गाँ गहलीर अंधी संधि को भेदीगला। लोकंक आखि फिटाइला। पंडित गोपबंधु दास
ସେଇ ଆଗୁଆ ବାଟ କଢ଼ାଳି ଦେଶ ଗଢ଼ାଳି ଲୋକଙ୍କର ନେତା। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାର ପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେଇ ପୀଠରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଋଷିକଳ୍ପ ସହକର୍ମୀ ଦଳ କୋଟି କୋଟି ହୋଇ ଆସିଲେ। ହେଡମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେପରି ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, କଠୋର ନୀତିମତ୍ତା, ତୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ। ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହିପରି ହେଡମାଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଏ ଦେଶର ବରେଣ୍ୟ ନେତା। ଦେଶ ଯାକରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେହି ଦଳରେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ସନ୍ଥ ଋଷି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ହଳଧର ମହାପାତ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ମିଶ୍ର, ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଧନେଶ୍ୱର ମହାରଣା, ଆହୁରି ଅନେକ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯେ ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କର୍ମୀ ଓ ଭାବୁକଙ୍କର ସେଠି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ଗୋଟିକ ଯାକ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଲା ସମାଜର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଦେଶର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜାଗରଣ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲାଭ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଗତି, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜାଗରଣର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଲା ଶତ୍ରୁତା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 3 ବଖରା ଚାଳ ଘରେ। ସେତେବେଳେ ତହିଁରେ ଛାତ୍ରାବାସ ନଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତୋଳା ହେଲା 10 ବଖୁରିଆ ଚାଳ ଘର। ବଖରାକ 8 ହାତ ଲମ୍ବା, ବହୁଳ ଓସାର। ସେଥିରେ 40 ଜଣ ପିଲା ରହିପାରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଘରେ କି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଘର ଜଳିଗଲା। ଯିଏ ତାହା କରାଇଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଭାବିଥିଲେ କେତେ ବଖରା ଚାଳ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେଲା। ତହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତାର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେଲା, ଏଥର ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ। ଛୁରିଅନା ବଣରୁ କିଛି ଅଂଶ କଟା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଘର ତୋଳା ଲାଗିଥାଏ। ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କାମ ତଦାରଖ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମି ସ୍କୁଲ ସିନା ଚାଳଘର ଥିଲା, ପୋଡ଼ିକିରି ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଘର ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମିଶି 11 ବଖରା କୋଠା ଘର। ଛାତ୍ରାବାସ ହେଲା 50 ବଖରା ଚାଳ ଘର। ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ପାଖରେ ଆହୁରି 50 ବଖରା ହେଲା ଚାଳ ଘର। ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଏ ଯୁଗର ଋଷିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ, ଜାତୀୟତାର ଶକ୍ତିପୀଠ, ନାନା କର୍ମ ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ। ପଛେ ସେଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ ସାହେବ, ଭାରତର ମହାମନୀଷୀମାନେ। କେତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଦେଶପ୍ରାଣ ନେତା, କେତେ ମଣିଷ ସେଠି ଗଢ଼ା ହେଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନନାୟକ, କର୍ମୀ, ଦେଶସେବକ। କଳ୍ପବଟର ଡାଳ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ଆଉ କେଉଁଠି ରୋପି ମହାଦ୍ରୁମ ବଢ଼ାଇଲା ଭଳି ସତ୍ୟବାଦୀର ପରିକଳ୍ପନା ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଭାରତର ଅନ୍ୟଠି କିଏ କେତେ ସେଠୁ ଧାରଣା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ନେଲେ। ମାତ୍ର 12-13 ବର୍ଷର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ସେ ଦେଶ କାମରେ ଜେଲ ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଖରାପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଅସହଯୋଗ ଓ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତଥାପି ଦାସେ ଆପଣେ ଥିବା ଯାଏ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ବର୍ଷ ସତ୍ୟବାଦୀ ରହିଥିଲା, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ କାଳ କାଳକୁ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଗଲା 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଦିଶେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିଲା, କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତାର ବିବରଣୀ ରହିଛି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଦାସେ ଆପଣେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଘର ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାଗଜପତ୍ର ରୋଷେଇ ଘର ପାଖ ବଖରାକୁ ବୁହା ହେଲା। ଦିନେ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଦୈନିକ ବିବରଣୀ ବି ଜଳିଗଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।